салом алейкум подписчикои канали Мошинбозор ба номи Қайвон. дӯстони азиз, ширкати мусофиркашонии транс хизматрасониро барои гузаштан аз сарҳад пешниҳод менамояд. хизматрасонӣ аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург пешниҳод карда мешавад. агар хоҳед ки корҳои миграсионии худро аз нав барқарорсозӣ кунед, метавонед ба ширкати мусофир транс занг занед ва мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. барои мусофирон таҳфифҳо пешниҳод менамоем. мана Астраҷи Хаҷибек. ман тарафҳои мошина нағз ба навор намудам. мошина ман нағз ба навор мегирам. Астраҷи Хаҷибек. салони Хаҷибек васо мегирам. худохоҳад мебинем чӣ гапо аст. Акай Саид ком солае? 2000 соли 2000 ҳуҷҷатош? ҳуҷҷатош як сола. Як сола ҳуҷҷат. Моторш? Мотор инжектор. Газ евро 4. Гази евро 4. Чанд сум? 37000. хуб 37000 боз муомила мешавад? Бале, бале. номери телефон? 918 918 68 68 1939. 1939. раҳмат, саломат бош, занг мезанам, муомила ки. Opel Хаҷибек. дар ин бозори деҳаи Қармошаӣ гузашта намонам ки Хаҷибекои нағзи арзон медорад нисбат ба дигар бозорҳо. тарафҳои мошина нағз ба намор мегирам. макаса мебинем ази мошина. яни салони ақба як бора ба намор Пашка пашкаш ҳам аз 100% рагон ҷош пусидагӣ задагӣ кафидагӣ надора. салони Хаҷибека як бибинем. ака бесумай ройгон. ку Хаҷибек акия бия чахчах кунем ку. ком солай? соли 95. ҳуҷҷатош? моторш? газ, бензин? бензини худи бензин газали дагӣ нест. чанд сум? 25000 боз муомила мешавад. номери телефон? 918 918 70 70 92 23. раҳмат, саломат бош, занг мезанам, муомила. 010 ман додарам барои фурӯш овардааст ба бозори деҳаи Қармошаӣ. ман нағз тарафдор ҳамин Андай 010
Nolda. Хорош кшудан охе. салони нолдара бо ҳам мебинем. Гидравлика. Гидравлика, я? Ам дар табу пушчи бари дара як гирам. Аҳа. کم سال ای دادر؟ سال 2005. سالی 2005. خب وجاتوش تا ماه 7. تانیروفکا هم زنگه؟ تانیروفکاش تا ماه 5 اوش وجاتوی خودش تا ماه 7. خب موتورش؟ موتورش یک 6. گاز بنزین؟ بنزین گاز اردش. اردش. چند سال؟ یا 15 سال فیسیم سعودو میکنیم. 15000 باز معامله میشود. نمره تلفن 909 909 77 77 86 86 89. 89. رحمت سلام زنگ میزنن معامله کنید. مرسدس سیچکا. مرسدس سیچکا. من تقویم برای فروش با بازار دههای قرموشایی آورده است. خب من خواهش کردم این ماشین بنوار بگیر. من مرسدس سیچکا. خب من ناز طرف دو درجان کم ترک بیره بیسین که مرسدس ما مرسدس سیچکا نمایی طرف بنوار میگیرم هم مکسه داروک شدن تقوی انشالله. خب سالن مرسدس با هم میبینیم. Состояние. خب تقوی کنسول های سالی 95. وجاتوش یا 8 ماه خیلی موندگی 8 ماه دا کارش موندگی. 8 موتورش یک 8 پرستوی. گاز بنزین یوراگاز هر دوش. خب چند سم 35 شش میگه جوش. جوش دیگر معامله نمیشه. معامله خیبت میبینیم اونجا بود. از سفر سبحان الله. خب معامله میشود. معامله میشود. نمره تلفن 987 83 64 40. رحمت سلامت باش. 919 315 38. زنگ میزنن معامله کنیم. ان شاءالله خریدار میکنه. بیا دروازه در تریزه چیزی دو. автомашинай Opel Astra G. Opel Astra G ма тарафои ҳамин мошина чорна аз банавор.
حتما تراش شدم های دودر جون خب سالونی استراجی رو بازی خب خب میبینیم حالت ماشین در چی حالت قرار دارن کم سال های اسراجی؟ سالی 2000 حجتش؟ حجتش 7 ماه 7 ماه حجت داره خب موتورش؟ 1.6 پرستوی گاز بنزین؟ گاز بنزین کارش چند سو؟ 38,000 باز معامله میشه نمر تلفن 988 82 92 83 سلامت باش زنگ میزنم همه ما را کجا کارش اوپل دوتی کاروان اوپل دوتی کاروان من این دودرم برای فروش آوردگیه خواهش کردم که بانوار بگیریم ما طرف های ماشین ناز بسیار خوب بانوار میگیرم تا اینکه بیننده کیف کنه مفرو کنه مقایسه کنه اوپل دوتی کاروان دراش که شدن دو در رو خب من از سالن دوتی رو از اینو میبینیم یک جویه خب در کدام حالت های همه کسا بها گذاری میکنه خب کم سال های؟ سالی 98 حجتش؟ حجتش تمام شده موتورش؟ موتورش 1.6 گاز بنزین؟ هردش چند سو؟ این 22 با سودا میشه معامله میشه نمر تلفن 988 96 75 01 رحمت سلامت باش زنگ میزنم مال 1000 اما